Okay. Okay, Pastor. Hello. Hello. Sound கேக்குதா? Franklin brother. Hello. Sound கேக்குதா? Sound கேக்கல. Sound கேக்கல. Sound கேக்கல. Brother. Sound கேக்கல. Okay. Hello. Kenneth, sound கேக்குதா? எனக்கு கேக்குது பாஸ்டர். ஓகே 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 சரி, ஸ்டார்டிங் ஜாப் பண்றேன். ஓகே, அப்படியே அனைவர் நல்ல ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த நிகழ்ச்சிக்காக சோதரிக்கிறோம், சுதிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம். அப்பா, நிகழ்ச்சி தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை இந்த ஜெப நேரத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதியும். இந்த நோக்கத்துக்காக நாங்கள் செபிக்க வேண்டும் என்று எங்களை கொண்டு வந்தீரோம். அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றி கொடுப்பீராக. தொடர்ந்து உடைய கிருபை எங்கள் மத்தியிலே அசைவாரட்டும். நீர் மாத்திரம் எங்கள் மத்தியிலே மகிமைப்படும்படி செபிக்கிறோம். உடைய விலையேறப்பட்ட வல்லமை இரத்தத்தை இந்த நேரத்திலே தெளிக்கிறோம். நீர் இதை ஜெப நேரத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே, ஆமென். பிராங்க்லின் போய் ஒரு ஜெபம் பண்ணுங்க. பிரதர் சரி, கன்னத்து ஒரு ஜெபம் பண்ணுங்க. Lord, thank you, wonderful Father, for this wonderful moment that you poured out your grace so that we could gather, Lord Jesus, at this wonderful medium in order to share your word, Lord Jesus, to the people, Lord, wonderful Father. Let the Holy Spirit guide us and take control over this, Lord, and bless each and every person who are part of this live session and bless them, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. ஹலோ 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 Hello. ஹலோ பிராங்க்லின் பிரதர், ஹலோ. எப்படி லைன்ல இரு, ஒரு நிமிஷம். சரி, நீ ஒரு ஜோம் பண்ணிட்டு பிராங்க்லின். நீ கன்னத்து ஒரு ஜோம் பண்ணி, நான் ஏற்கனவே லைன்ல வரேன். ஓகே Okay, Pastor. நீ ஜோம் பண்ணிட்டு. Okay. Well, thank you, Lord. Thank you, wonderful Father. Thank you for this moment. Thank you, Lord Jesus, wonderful Father, for all the wonderful things you have done for us, Lord Jesus, and guided us, Lord, in this troubled times, Lord. You have blessed your children, Lord. Thank you for that. You have blessed us with good health, Lord, and gave us this opportunity so that, Lord, we could have a fellowship through this medium, Lord, and share your good news among the people, Lord Jesus, and share the happiness and share the blessings which you have blessed upon us, wonderful Father. Whatever may be the disturbances we are facing, Lord, in Jesus' name, Lord, we seek your grace, Lord Jesus, for this session, Lord, to take place, Lord Jesus, in a hassle-free way, wonderful Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord Jesus, let your glory be manifested, Lord. Let your anointing come from heaven, Lord Jesus. Lord, let every person, Lord Jesus, who hear this words, Lord, who are hearing to this live session, who are part of this live session, in Jesus' name, let them be blessed, wonderful Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let your will alone be done. All glory and honor belongs to you. We humbly pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. இன்னும் ஜெபம் பண்ணிட்டு சோதரமா. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, wonderful Father. Wonderful Counselor. Thank you for this moment, Lord. The Abba Father. Jehovah Rapha, we praise you. Jehovah Jireh, we praise you. El Shaddai, Lord Almighty, we praise you, wonderful Father. We praise you. We praise you from the bottom of our hearts. We praise you from the bottom of our hearts, wonderful Father. Let your name be glorified. We humble ourselves and lift your name. Your name is the name above all names, Lord Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, wonderful Father. Thank you, Jesus. Thank you, wonderful Father. Thank you. அப்படிதான் இல்ல இப்ப நீங்க இல்ல நான் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கோம்ல லிங்க் அதை மட்டும் நீங்க தொட்டு வாங்க சவுண்ட் கேட்கணும். இந்த நேரத்திலும் ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்திலே கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. Let the Lord bless us in this session. இப்போ நம்ம அநேக காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கும்படி நாம் வந்திருக்கிறோம். We have gathered here to pray for many situations and petitions. விசேஷமாய் பாத்தீங்கன்னா மும்பை பகுதியில் அநேக வெள்ளங்கள் காணப்படுகிறது. There are a lot of floods in the state of in the city of Mumbai. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா முழுவதும் பயங்கர கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. Many people have been affected by this coronavirus all over India. அப்போ இதுகளுக்கு நம்ம ஜெபம் பண்ண வேண்டியது கடமையா இருக்குது. So it is our duty to pray for all these situations. இந்த காரியங்களுக்காக நம்ம ஜெபிப்பதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கோம். It is our duty to pray for these situations. தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. The Lord will do greater things. Franklin brother. Yes, brother. கேக்குதா? Whether you can hear? Okay. ஆமா கேக்குது பிரதர் கேக்குது. Brother, you can, இப்போ நீங்க ஒரு ஸ்டார்டிங் ஜாப் பண்ணுங்க. Franklin brother, இப்போ ஒரு இந்தியாவுடைய கொரோனாவுக்காக ஒரு ஜாப் பண்ணுங்க. ओके वो मेरा पवित्र परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। ये जो इस दुनिया में परमेश्वर हमें हमको आपने बुलाया प्रभु, इस देश में आपको मालूम है प्रभु, आपने इतना कष्ट से हम गुजर रहे हैं। आपको मालूम है जो कोरोना की वजह से अपने इतना इंडिया इस देश पे हम लोग को इतना कष्ट हो रहा है प्रभु। आपका पूरा जो भी है जो भी कष्ट है प्रभु पूरा निकाल दीजिए, हमें इस रोग से निकाल दीजिए प्रभु। हमारे साथ रहिए, अपने भाई बहन के साथ रहिए, पूरा देश के आप संभाल लो प्रभु। आपका नाम महिमा होने के लिए हमें गिनती करते हैं। ये सब यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन ஆமென். பாத்தீங்கன்னா இப்போ உலகம் முழுவதும் கொரோனானால அதிக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்காக நம்ம அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் பிரேயருக்காக நைட் வந்திருக்கிறோம். அப்போ தெய்வ சமூகத்துல நம்ம ஜெபிக்கும் போது அநேகருக்கு கட்டாயம் நம்மள ஒரு ஆசீர்வாதம் வைப்பாரு. அநேகர் தூங்கி கொண்டிருக்கிற நேரத்துல நம்ம ஜெபிக்கிறோம், அநேகர் இதுல இணைகிறாங்க. கர்த்தர் தாமே இதை ஆசீர்வதிப்பாராக. அப்போ இப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தரா நம்ம 3 பேரும் ஒவ்வொருத்தரா மாத்தி மாத்தி இந்த காரியங்களுக்காக நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜெபம் பண்ணுவோம், ரெண்டாவது பண்ணுவோம். கென்னத் இந்த மும்பை பட்டணத்துடைய தண்ணி நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க மும்பை பட்டணத்துல. அதுக்காக கென்னத் ஜெபம் பண்ணுவாங்க. Thank you, wonderful Father. Thank you for this prayer moment, Lord, as we have gathered here, Lord Jesus, with one heart, Lord Jesus. We come into your presence to pray, Lord Jesus, for the heavy rains that is taking place in the city of Mumbai, Lord. Yes, Lord Jesus, as due to severe rains, many roads have flooded, Lord. The waters have entered, Lord Jesus, into many houses, Lord. And Lord Jesus, the people are facing, Lord, a lot of difficulties, Lord. Wonderful Father, let your merciful and compassionate look upon the city, Lord Jesus. Lord, and let all the problems the people are facing, Lord Jesus, be washed away, wonderful Father. Let the rains reduce, Lord, and let the floods decrease, wonderful Father. And Jesus, let your righteous right hand come for the rescue, Lord Jesus, for all the people who have been affected, Lord Jesus, by the severe floods, Lord. In Jesus' name, Lord, we thank you, Lord Jesus, for delivering these people, and let your name only be glorified. We humbly pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. ஓகே, இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஒரு 5 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் பேசுவேன். பிராங்க்லின் இப்ப அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. நம்ம எதுக்காக ஜெபிக்கிறோம்டா, हम किस लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब ஒருத்தருக்காக ஒருத்தர் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்கிறார். दूसरों की हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके साथ रहते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ஒருத்தங்க சாது சுந்தர் சிங் அவர்கள் தன்னுடைய சாட்சியில இதை சொல்லுகிறார். ये साधु सुंदर के जो साधु है, आप उनका जो लाइफ में बता रहे हैं। ஒரு சமயத்துல ஒரு சாது சுந்தர் சிங்கும் ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரரும் நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். जब साधु सुंदर सिंह और
उनके साथ जो शिष्य हैं वो दोनों साथ मिलकर आ रहे हैं। அப்போ ஒருவர் வந்து பனிக்கட்டியில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு. एक जो है कि जो दुनिया पे जो जल पे वो साथ में आ रहा है। அப்ப அவர் வந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு சொல்லி இவர்கிட்ட பார்த்து சொல்லுதாரு. वो जो साथ जो ஆனா பாருங்க இவர் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் தனாக்கு நடந்து போயிருக்காரு. जो साथ में शिष्य है वो बता रहा है कि हम दूसरों के सहायता नहीं करना चाहिए करके दूसरों जगह से वो चल रहा है। ஆனா சாது சுந்தர் சிங் வந்து அவரை ஹெல்ப் பண்ணி அவர் தோல் மேல தூக்கி போட்டு நடந்து கொண்டு வராரு. लेकिन साधु सुंदर सिंह ने एक क्या कर रहा है, उसको पेट पे लगाकर उसको लेके आ रहे साथ में। கொஞ்ச தூரம் வந்த உடனே அந்த ஆளுக்கு சரியாயிட்டாரு. ரெண்டு பேர் நடந்து வராங்க. कुछ दूर के बाद क्या हो रहा है, दोनों सही हो गया, दोनों चल रहा है अलग अलग। அப்ப கொஞ்ச தூரம் நடந்து வந்த உடனே அந்த ஃபர்ஸ்ட் அவரை கை விட்டு போன ஆளை பாத்தீங்கன்னா அவரு ஒரு இதுல மயக்கம் போட்டு அவருக்கு இறந்து போய் கிடக்காரு பனிக்கட்டியில. जो साथ में जो पहले आ रहा था वो क्या हुआ था, वो इसकी जल की वजह से वो क्या हुआ, नीचे कहीं गिर गया हुआ। இதுல இருந்து நமக்கு என்ன ஒரு காரியம் தெரியுதுன்னா, इसमें क्या हम लोग के लिए क्या मूल्य मिल रहा, मतलब இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒருவருடைய பாரத்தை ஒருவர் சுமக்கும் போது கர்த்தர் நம்முடைய பாரத்தை சுமக்கிறவரா இருக்கிறார். इसमें हमके ये बता रहा है कि दूसरों को जो बोझ है हम उठाएंगे तो परमेश्वर ही हमारा बोझ को उठा रहा है। அப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய பாரங்களுக்காக ஒவ்வொரு ஜெபிப்பது கடமைப்பட்டவர்களா இருக்கிறோம். इसलिए दूसरों के बोझ के लिए हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। அப்போ நம்ம தேவன் நம்முடைய ஜெபங்களை எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவரா இருக்கிறார். परमेश्वर अपना प्रार्थना को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। அப்போ நம்ம இந்த நாளிலே வந்து ஒருங்கிணைத்து ஜெபிக்கும் போது தேவன் பெரிய காரியத்தை செய்வார். आज हम एक साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बड़े कार्य करेंगे। அப்போ நம்ம இப்போ வந்து நம்ம 3 பேரும் இந்த கொரோனாக்காக இப்ப ஜெபிக்க போற நேரமாய் காணப்படுகிறது. அதனால வந்து இப்போ हम तीनों मिलके जो कोरोना का जो रोग है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। இப்ப நம்ம மும்பை பட்டணத்திலும் அநேக தண்ணியினால் நிரப்பப்பட்டு ரொம்ப ஜனங்க கஷ்டப்படுறாங்க. நார்த் ஈஸ்ட்ல மும்பை பட்டணத்துல எல்லா இடத்துலயும் தண்ணினால மழையினால் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. मुंबई का नगर सारे मुंबई का नगर के पानी की वजह से जल की वजह से सभी कष्ट ले रहा है। இப்ப இதுக்காக நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு ஜெபம் பண்றேன். அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் மாத்தி மாத்தி ஜெபம். நல்ல பிதாவே மீ துதிக்கிறோம், ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ओ मेरा पवित्र परमेश्वर, ये समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே, இந்தியா முழுவதோட எல்லா சூழ்நிலையும் அறிந்திருக்கிறவரா இருக்கிறேன். परमेश्वर आपको मालूम है, इस देश का सारी स्थिति आपको मालूम है प्रभु। ஆண்டவரே, நீ தேசத்திலே ஒரு விடுதலையை கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर हमारा देश के आप छुड़ाओ परमेश्वर इस स्थिति से। ஆண்டவரே, நீ விடுதலை கொடுப்பதற்கு நீ நல்லவராக இருக்கிறீர். परमेश्वर आप इस स्थिति से आपको छुड़ाने के लिए आप सच्चाई परमेश्वर है। ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தை நோக்கி நாங்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். परमेश्वर आप एक ही रीति से एक स्थान से परमेश्वर हमें इधर समय पे बैठे हैं। ஆண்டவரே, இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு ஜனங்களுக்கும் நீர் விடுதலை கொடுப்பீராக. परमेश्वर कोरोना में जितने लोग ये रोग पे पड़ा हुआ सभी को परमेश्वर अपने छुड़ा लीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் நீர் அற்புதங்களை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर यीशु का नाम से ये सब दूर कर लीजिए प्रभु। ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திலே மும்பை பட்டணத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். தண்ணீர்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் கர்த்தர் விடுவிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर ये मुंबई का नगर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी को परमेश्वर ये जो पानी से छुड़ा लीजिए प्रभु। ஆண்டவரே, எங்களை நோக்கி கண்ணோக்கி பார்க்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்.
परमेश्वर हम आपका हमको परमेश्वर आपने देखिए प्रभु। இந்த நேரத்தில் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் நீ தொடுவீராக. परमेश्वर इस समय पे जो भी रोग में पड़े हुए परमेश्वर सबको आप छू लीजिए प्रभु। ஒவ்வொருத்தரையும் கர்த்தர் விடுவிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். सभी को परमेश्वर आप छुड़ा लीजिए प्रभु। நீர் அற்புதங்களை செய்ய போறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் பிதாவே. परमेश्वर आप अद्भुत कार्य करने वाले हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ஆமென். आमीन। இப்போ நம்ம கென்னத் இந்தியாவுடைய தேசத்துடைய ஆசீர்வாதங்களுக்காக கென்னத் ஒரு ஜெபம் பண்ணுங்க. Lord, thank you, wonderful Father. Lord Jesus, we come into your presence to pray, Lord Jesus, for the blessing of our nation, Lord. Yes, Lord, due to this coronavirus, many businesses, Lord, have been wonderful gone into loss. There are many people who have lost their jobs, Lord. There are many people who, Lord Jesus, who started their careers and have been removed from jobs, Lord. I pray for all the financial situation of our country, Lord. Lord Jehovah Jireh, the provider, provide from your rich storehouse from heaven, wonderful Father, and bless, Lord Jesus, at the financial status of our country, Lord Jesus, so that no family, wonderful Father, gets affected financially, Lord Jesus. Lord, not only, Lord Jesus, let there be a spiritual blessing for our country, Lord. Let there be doors open, Lord Jesus, for your word, Lord Jesus, to reach to every corner of this country, Lord. Let the Holy Spirit overhear each and every corner of this country, wonderful Father. Let new ministries arise, wonderful Father, who preach your gospel, Lord Jesus, with a full heart, wonderful Father. Let every bondages, Lord, be broken in Jesus' name, Lord. And let, Lord Jesus, a huge revival, Lord Jesus, take place in this country of India, wonderful Father. Let your will alone be done. We humbly pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. பிராங்க்லின் பிரதர், இந்திய தேசத்துடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக ஒரு ஜெபம் பண்ணுங்க நீங்க. ओ पवित्र परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस रात पे परमेश्वर हमें सबको इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद देते हो। अपना देश के लिए परमेश्वर आप आशीर्वाद के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपको मालूम है अपना देश इतना कष्ट से, इतना दुख से गुजर रहा है, इतने लोग उदास में हैं कि इस देश का आशीर्वाद नहीं हो रहा प्रभु। बहुत बहुत लोगों को परमेश्वर आप उनका जो आशीर्वाद लेने के लिए परमेश्वर वो सही नहीं है, सही रास्ता पे नहीं है प्रभु। वो रास्ता को खोल दिए, आपका रास्ता है उनको दिखा लीजिए प्रभु। आप सच्चाई परमेश्वर है। लोगों ने परमेश्वर सच्चाई परमेश्वर को छोड़ के अपने अपने रास्ता में चल रहा है। इस स्थिति से परमेश्वर पूरा दुनिया को परमेश्वर आपने सृष्टि किया परमेश्वर। हमें हमारे लिए परमेश्वर आपने खून दिया प्रभु। हमारे पापों को, अपना अपराध को परमेश्वर अपना दूर करके देश को आशीर्वाद दीजिए प्रभु। प्रभु आप आशीर्वाद नहीं देंगे तो प्रभु हम कहाँ जाएंगे प्रभु। आपका आशीर्वाद हमें जरूरी है प्रभु, ये तभी हम इस देश में हम रह सकते हैं प्रभु। प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं और सारे परमेश्वर देश का छोटे छोटे जो भी अधिकार लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारे ऊपर से नीचे तक प्रभु आपका आशीर्वाद से भर दीजिए। अपने लिए जो भी परमेश्वर अपराधी है देश का, सारे आपका खून से दूर कर दीजिए प्रभु। प्रभु अपने साथ रहिए प्रभु, सभी लोगों के साथ रहिए। अपना आशीर्वाद हमें पूरे से भर दीजिए प्रभु। ये छोटे से गिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। நம்முடைய வாழ்க்கையில பிராங்க்லின் சொல்லுங்க, நம்முடைய வாழ்க்கையில अपना अपना गिनती में நம்முடைய முதலாவதாக இரவு நேர ஜெபத்தை நாம் ஆரம்பித்திருக்கிறோம்। ये पहली बार हमें रात का प्रार्थना को शुरू किया। நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒருபோதும் வீண் போகாது। हमारा प्रार्थना कभी भी त्याग नहीं होगा। தேவன் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார்। परमेश्वर अपना जीवन पे सारे स्थिति पे अद्भुत कार्य करने वाले हैं। நம்ம விசுவாசிக்கும் போது தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்கிறார்। हम जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर बहुत बड़ा काम करते हैं अपने ऊपर। இன்னைக்கு अनेक ஜனங்கள்ல விசுவாசம் இல்லாதபடி இருக்காங்க।
क्योंकि बहुत लोग देखेंगे तो इस दुनिया पे विश्वास नहीं होते उनके अंदर। இப்ப நான் விசுவாசித்து ஜெபிக்கும் போது தேவன் கட்டாயம் நம்முடைய வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்வார். हम पूरे रीति से विश्वास करेंगे तो परमेश्वर अपने लिए अद्भुत कार्य करेंगे। இன்னைக்கு நமக்குள்ளே சரியான ஐக்கியம் இல்லாதபடியினால தேவன் அற்புதங்களை செய்ய முடியாதபடி இருக்கிறது. आजकल हमारे साथ सही रीति से रिश्तेदार नहीं है, इसलिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करने नहीं पा रहा। நமக்குள்ள ஒரு மனம் இல்லாதபடி காணப்படுகிறது. हम एकता पे नहीं है। அப்ப அந்த ஒரு மனம் இல்லாதபடினால ஜெபத்துல அற்புதத்தை பெற முடியாதபடிக்கு தடையா இருக்கு. जब हम एकता नहीं होंगे तो जब हम प्रार्थना करते हैं वो जो प्रार्थना का जवाब है नहीं मिल रहा हमको। அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளில் நீங்கள் படித்து பார்த்தால் जो प्रेरित के कार्य में हम देखेंगे तो அதிலே ஆதி அப்போஸ்தலர் அவர்கள் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்திலே கூடினார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. सारे प्रतिनिधि जो शिष्यों हैं एक साथ एकता बन के एक जगह पे इकट्ठा हुआ। அப்ப ஒருமனப்படும் போது அந்த இடத்திலே அற்புதம் நடைபெறுகிறது. जब हम एकता होंगे तो वहां परमेश्वर का अद्भुत कार्य करते हैं। இப்போது நம்ம 3 பேருடைய ஊழியங்களுக்காக, அவருடைய குடும்பங்களுக்காக, அப்புறம் அவங்களுடைய எல்லா காரியங்களுக்காக, நம்ம லைன்ல இருக்கிறவங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். கேன்சல் பண்ணுங்க. நல்ல பிதாவே, மீ துதிக்கிறோம் ஆண்டவரை, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். हमारा बहुत पिता परमेश्वर इस समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। இந்த லைன்ல இந்த எங்களோடு கூட Facebookல இணைந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. परमेश्वर इस फेसबुक के द्वारा कितने लोग अपने साथ इकट्ठा हुआ उसको आशीष दे दीजिए प्रभु। அவர்களை எல்லாரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். सबको परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनको आशीष दे दीजिए। அவருடைய தேவைகளை எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் சந்திப்பீராக. उनका जो भी जरूरत है परमेश्वर उनका पूरा कीजिए प्रभु। அவர் விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். जो परमेश्वर अभी जो भी विश्वास से प्रार्थना करते हैं उनको आशीष दे दीजिए। அவர்கள் தேவைகளை எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் சந்திப்பீராக. परमेश्वर उनका जो भी जरूरत है परमेश्वर पूरा कीजिए। அவர்களுக்கு ஆரோக்கியத்தையும் பலத்தையும் நீர் கட்டளையிடுவீராக. परमेश्वर उनको सही रीति से और प्राण से परमेश्वर उनको आशीष दे दीजिए। ஆண்டவரே, இந்த செய்திகளை பார்த்து யாரெல்லாம் ஜெபிக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அதிசயத்தை இயேசுவின் நாமத்திலே கட்டளையிடுவீராக. परमेश्वर जो भी सुन रहा है देख रहा है उनका परमेश्वर जीवन पे जो चाहिए उनको जीवन पे आशीष दे दीजिए। ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திலே நாங்கள் கன்னத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर इस समय के अपना भाई केनेथ के लिए प्रार्थना करते हैं। அவருடைய ஊழியங்கள், அவருடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கணும். परमेश्वर उनका जो भी आपका कार्य जो कर रहे हैं उनका आशीष दे दीजिए। அவருடைய ஊழியங்களிலே மகிமையான காரியத்தை நீர் செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर आपका जो सेवा जो करते हैं परमेश्वर बहुत ही बड़ा सेवा करने के लिए आशीष दे दीजिए। ஆண்டவரே, பிராங்கலிங்காக ஸ்தோத்திரம், அவர் குடும்பங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर अपना जो फ्रैंकलिन भाई है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। அவருடைய எல்லா ப்ராப்ளங்கள் இயேசுவின் நாமத்திலே சால்வ் ஆகும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर अपना जो भी परमेश्वर कष्ट जो गुजर रहा है सारे कष्ट को दूर निकाल दीजिए। அவருடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்திலே சந்திக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். परमेश्वर उनका जो भी जरूरत है पर प्रभु सारे आप पूरा कीजिए। ஆண்டவரே, லகாயிரோ மினிஸ்ட்ரிக்காய் ஸ்தோத்திரம், ஊழியங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर लहायरो सेवा के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप साथ में रहिए। அவருடைய தேவைகள் மினிஸ்ட்ரி, டிவி ஊழியங்கள் எல்லாவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்துக் கொடும். परमेश्वर सारे सेवाएं जैसे टीवी मिनिस्ट्री है और सारे जो भी सेवा करते हैं सारे को आशीष दे दीजिए। ஊழியத்துக்கு நல்ல ஒரு வீடும் நல்ல ஒரு இடமும் கிடைக்க கர்த்தர் கிருபை செய்யும். परमेश्वर इस सेवा के लिए परमेश्वर एक सही से जगह चाहिए और एक घर चाहिए और सेवा के लिए जगह भी चाहिए प्रभु और जल्दी से दे दीजिए। தொடர்ந்து நடக்கிற எல்லா ஊழியங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்துக் கொடும். परमेश्वर जो भी सेवा करते हैं प्रभु आने वाले जो सेवा है सब कुछ परमेश्वर आशीष दे दीजिएगा।
கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வதற்காக சோதரிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. परमेश्वर आप इतना बड़ा अद्भुत कार्य करने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, ஆமென். आमीन। பிராங்க் ஒரு 5 நிமிஷம் பேசுங்க. हाँ ब्रदर, பேசுங்க. हिंदी ले பேசணும் மா? ஹிந்தியில பேசுங்க. ओके। अपना प्रिय मित्रों, इस समय के लिए जो भी अपने साथ रहा है और जो भी हमको देख रहा है, हमारा प्रार्थना में सुन रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस सही समय को परमेश्वर हमको इकट्ठा किया और प्रार्थना करने के लिए हमको वो समय दिया, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को। हमने जितना भी जीवन में गुजर रहे हैं हम इस दुनिया पे, और इसी स्थिति से सभी को मालूम है जो रोग, जो कोरोना रोग है, सभी को जितने लाइफ को जीवन को दूर ले लिया, लेकिन हमको बचाया। आपको मालूम है, जो भी सुन रहा है, परमेश्वर ने हमको बचाया। लेकिन जितने लोग हमसे दूर चला गया, अभी हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर अपना साथ है। क्यों? हम विश्वास करते हैं परमेश्वर एक ही परमेश्वर इस दुनिया पे अपना यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बिना कोई इस दुनिया में कोई नहीं है। आप एक मुक्त जब हम इस दुनिया से छोड़ेंगे, जो यीशु मसीह के पास नहीं है, वो सोचेगा कल हम खो लिया, क्या खो लिया? परमेश्वर को खोले, उसको मालूम है सब कल हम मरने वाले हैं। तो हमको मालूम है कोई भी होने दो, जब यीशु को नहीं मानते तो उसका जो दिमाग है और उसका जो हृदय है, यीशु नहीं होगा तो उसको मालूम है कि हाँ मैं कुछ खो गया करके। वो क्या खो गया उनको सही रीति से मालूम। जब यीशु उसका अंदर होगा तो तभी पता चलेगा हाँ मैं कुछ खो गया। सपोज यीशु नहीं होगा तो उनको मालूम है कुछ खो गया। अब यीशु आने के बाद अपना अंदर कल अपना जीवन इस दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, तो हम सब खुशी से हम इस दुनिया में छोड़ेंगे, क्योंकि इस दुनिया छोड़ने के बाद हम ऊपर जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे। यीशु अपना हृदय में नहीं होंगे तो आप इस दुनिया छोड़ के जाएंगे तो आपको मालूम है हम कुछ खो रहा है। आप इस दुनिया पे छोड़ के जब जाएंगे तो भी आप सोचेगा हम कहाँ जाएंगे, किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने साथ रहेंगे तो अपना हृदय में होंगे तो हम पूरा खुशी हम अनुभव करते हैं कि हाँ मैं पर जो जीवन छोड़ के इस दुनिया छोड़ के हम परमेश्वर को जाके जीवन बिताने के लिए जारी करें। एक हम मेरे दिमाग से आ जाएगा परमेश्वर, हाँ परमेश्वर है मेरे पास, मैं इस दुनिया में छोड़ के जाऊंगा तभी परमेश्वर का सदा मैं जीवित रहूंगा। ये जीवन परमेश्वर का जीवन है। तो इसलिए हम दुनिया के जो भी कार्य है हम छोड़ के हम जो सच्चाई परमेश्वर है उसको हम पाएंगे, और वो सच्चाई परमेश्वर को हम लेंगे और जीवन बिताएंगे, और इस दुनिया में हमके द्वारा हमारे द्वारा आशीष सभी को देंगे। ये सब जो सुन रहा है परमेश्वर उनको आशीष देंगे, सारे साथ में रहेंगे। परमेश्वर का नाम महिमा होने का। आमीन। ஓகே, கர்த்தர் நம்முடைய எல்லா காரியங்களையும் காத்தா. கென்னத் ஒரு 5 நிமிஷம் பேசுங்க. Good evening, everyone. As we are started this media ministry to reach out to all the people during this difficult times, we request you to support this ministry and make other people known about this ministry so that they can receive the God's blessing through the ministry, through Laharohi Ministries. Also, as we are in the toughest of times, there are many things happening all over the world. There are many people losing their lives, so it is necessary for us to stay more in prayers, and more importantly we should understand the will of God in our lives so that we can live our lives according to his will, so that we could be a blessing to all the people and do his will in order to build his kingdom here. So it is necessary for us. So since from yesterday, since we have started this
this media ministry. I request you, everyone who are listening, who are already a part of this ministry, to share it with as many as people as possible, so that they could receive the blessings and get closer to God. It is necessary for us to get closer to God during this tough times, so that we don't go away, and always stay and be happy. Whatever the world is facing, his children will always be blessed. Amen. ஓகே, பிராங்க்லின் நம்ம 3 பேருக்காக ஒரு பிளெஸிங்காக நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. हिंदी में ही कर रहे हैं प्रभु। 3 பேர் ஊழியர்களுக்காக. ஓகே. पवित्र परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर। ये जो समय आपने हमको इकट्ठा किया, हम तीनों को ब्रदर अब्राहम, ब्रदर इमिट के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उनका जो सेवाएं के लिए और हमारा सेवाएं के लिए परमेश्वर, ये सारे चीज हम कभी सोचा नहीं प्रभु। आप इतना महिमा कार्य करेंगे अपने लिए इकट्ठा होने के एक प्रार्थना करके परमेश्वर। हमारा तीनों भाई को हमने इकट्ठा किया प्रभु। आपका ये सब चीज परमेश्वर हमसे नहीं आते प्रभु, ये सारे चीज आपकी द्वारा आया प्रभु। प्रभु मैं हम कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे प्रभु, दूर नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ रहिए प्रभु परमेश्वर, अपना भाई के साथ रहिए और वो सेवका के साथ रहिए प्रभु, और केनेथ भाई के साथ रहिए और उनका सेवाई के साथ रहिए प्रभु। उनका परिवार को आशीष दीजिए और ये सेवा के लिए जो जो भी जरूरी है प्रभु, सारे सेवा के सारे जरूरी के पूरे कर दीजिए प्रभु। अपने पास हम कुछ नहीं है प्रभु, सभी आपका है प्रभु। इस दुनिया में आपने सृष्टि किया, हम कौन है प्रभु? आप हमने छू लिया प्रभु। प्रभु हमको आप छू लिया, कौन है? लेकिन सारे महिमा के छोड़ के हमको छूला प्रभु। ये तो आपने इस दुनिया के लिए परमेश्वर अपने खून बहाया, अपना अपराध को दूर किया प्रभु। सारे भाइयों के साथ रहिए, अपने साथ रहिए, इस देश के साथ रहिए प्रभु। आपका आशीष भरपूरी से हमारे ऊपर भर दीजिए। ये छोटे के गिनती यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Amen. கென்னத் எல்லாருக்காக ஒரு ஜெபம் பண்ணுங்க. Lord, thank you, wonderful Father. லைன்ல இருக்கிறவங்களுக்காகவும் நம்ம 3 பேருக்காகவும். Thank you, wonderful Father. Thank you for this moment, Lord. Only by your will, Lord Jesus, we could gather at this moment. Thank you, Jesus, that you united us by your anointing, by your spirit, Lord Jesus, so that we could be a part of this ministry, Lord. We hand over each and every one of our lives, wonderful Father, into your righteous right hand. Bless, Lord Jesus, let your righteous right hand, Lord Jesus, be with us and bless us, Lord. Bless us in our works, wonderful Father. Bless our families, Lord. Bless all our needs, Lord Jesus. And more importantly, bless us with spiritual gifts so that we can use it, Lord Jesus, to build your kingdom and to share your gospel to all the people, wonderful Father, and gather many more souls, Lord Jesus, into your kingdom, Lord. Also pray for the people who are listening to this message right now, Lord Jesus. Lord, in Jesus' name, Lord, let there be a blessing commanded over their lives. Let there be blessing commanded over their families, Lord. Whatever, Lord Jesus, for whatever purpose, Lord Jesus, whatever purpose, Lord Jesus, they are praying, wonderful Father, in according to your will, let it be fulfilled and let them be blessed, Lord Jesus. Let your will alone be done. All glory and honor belongs to you alone. We humbly pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. ஆமென். நல்ல பிதாவே, உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, நீ ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. உம்முடைய சொல்லி முடியாத அனாதி தீர்மானத்தின்படி இந்த பூமியிலே 2 பேர் ஒருமனப்பட்டு ஜெபித்தால் எந்த காரியம் உண்டாகும் என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படி 3 பேராய் இந்த லைவ்ல வரவும், நீர் கொடுத்த ஸ்லாக்கியத்தின்படி ஆண்டவரே ஊழியங்களை செய்யவும் நீர் பாராட்டின சொல்லி முடியாத நல்ல ஈவுகளுக்காக தோற்றிருக்கிறோம். இந்த லைவ்ல எங்களோடு இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காய் ஜெபிக்கிறோம். ஒரு தேவைகளை சந்தியும், அவர்களுக்கு ஆரோக்கியம், பலன், கிருபை, இரக்கம் இறங்கி வரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த நேரத்துல எங்களோடு இணைந்த பிராங்க்லிங்காக, அவர் குடும்பத்துக்காக, உடைய பிரயாணங்கள், போக்குவரத்துகள், அவர் ஊழியங்கள், உடைய வேலைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்துக் கொடும். உடைய கிருபை மகனோடு கூட இருக்கட்டும். கொடுத்திருக்க மனைவி பிள்ளைகளை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். அக்கினி மதிலிட்டு வேலி அடைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும். கென்னத்தை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். அக்கினி மதிலிட்டு தூதலை காவலையும். சகாயிர மினிஸ்ட்ரியை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். குடும்பங்களை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும்.
தெய்வனே இதுவரை நடத்தி வந்து சொல்லி முடியாத நல்ல ஈவுகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே எங்களை கண்மணி போல பாதுகாத்து அதற்காக நன்றி. இனி வரும் நாட்கள்ல இந்த ஊழியங்களை செய்யவும் தொடர்ந்து ஆசிரிய வாழ்க்கையில நாங்கள் தியானிக்கவும் ஒவ்வொரு புதிய புதிய காரியங்களோடு பேசவும் கர்த்தர் புதிய வாசலை எங்களுக்கு திறக்க முடியாக செபிக்கிறோம். இது அனைவருக்கு இயேசுவின் நாமத்திலே இது ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நல்ல பிதாவே ஆமென். எல்லாரும் சொல்லுவோம், ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, ಸ್ತೋತ್ರಿ ಎನ್ ಮುಳುಲಮೆ ಪರಿಸ್ಥ ನಾಮತೆ ಸ್ತೋತ್ರಿ ಆತ್ಮವೇ ಕರ್ತರೇ ಸ್ತೋತ್ರಿ ಕರ್ತ ಸೇದ ಸಕಲ ಉಪಕಾರ ಮಂಟ್ರು ಮರಕ ಮಾಟ. ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரதர். தேங்க்ஸ். ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್.